الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. إخوان المولى السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا كاملين بخير من أول قائمة لآخر قائمة. إخوان اللي تلتحقوا بقناة ميساج دير اشتراك، اللي عجبتو الفيديو دير لايك، اللي ما عجبتوش دير ديسلايك، ويخلي لنا كومونتير يقول لنا شنو ما عجبوش باش تصلحوا. كاين شي ما تصلح دائما في إطار الحمام الزاجل. Visite chez notre grand champion Victor. Bonjour Victor. Bonjour. Désolé de te déranger encore. C'est pas grave. Le plaisir il est pour moi. Bon, bah, le plaisir est partagé. Donc, c'était juste pour partager tes prix et ta connaissance et tes exploits dans cette passion. Donc, on commence avec celle-là. Enfin, on va pas tout vous montrer. Non. Celle-là, c'est en 2014. Donc, As vitesse, As demi-fond, premier à 3 championnats et premier en général. Ça, c'est une de mes coupes, oui. Une de mes meilleures palmarès. Moi, j'en ai vu d'autres qui sont mieux, mais bon. Après, Ouais, mais comme je suis quelqu'un de simple, je te dis comme ça, quoi. Bon. Quelqu'un de simple avec tout ça. انتم الاخوان الابطال اللي عندنا حنايا في الكلوب، l'hirondelle de Sens, الناس qui sont vraiment des champions, des vrais، ماشي غير تيدوو خاوين. Donc كيما شفتوا ça c'est 2014. Et t'as commencé les pigeons en quelle année? 2011. Ouais, 2011. Donc en 2011, j'étais déjà vice-champion dans ma société, dans mon club. J'étais déjà vice-champion en 2012. Donc en 2013, champion de mes fonds. tu peux les laisser, je vais faire le tour comme ça, je vais arrêter de t'embêter. On va faire le tour vite fait. انتم الاخوان السيد راه بدا في 2011 2012 فيس شامبيون 2013 شامبيون دومي فون. ندير لكم الزوم، ندير لكم الفلاش. 2013 شامبيون نومبر دو بروميير بري. 2013 فيس شامبيون. اللي شاف شي حاجه يقول تبارك الله، ما عندناش مع الحساده والحقاده. دونك سيلا 2014 بروميير اس فيتاس هادي اللي ورانا دابا على لانستون. دوزيام اس دومي فون، بروميير و 3 شامبيون و شامبيون جينيرال كالعاده. هانتوما الاخوان، هو قال لكم سي سيلا كي بريفير لا بلوس، موا سي سيلا كو جو بريفير لا بلوس. 17 كونكور الاخوان، 8 لي كونكور لو بروميير. Ça c'est une bonne coupe ça. Après on voit pas les choses de la même manière. هانتوما الاخوان 2015 premier classement général. 2016 premier au concours بايون. هذا هو اللي عندي بنتو، ها هي ضاربه هاد لا كوب. 2017 الاخوان premier classement général, premier vitesse, premier fond, premier demi-fond. Celle-là c'est la plus méritée, non? Non. 2012 5 premier. خمسة الاولين في 2012، وعندنا الاخرى فين اللي قلنا 8 لي بروميي في 2014. بنادم سابوس، ça parle pas سابوس. Premier champion ou désigné. En région, ça. Ouais, ça c'est au niveau de la région. Voilà. في la région كاملة الإخوان، ماشي غير في الكلوب. Premier vitesse, premier fond, premier classement général 2013. C'est cette année. وهذا pardon, c'est le challenge Morlo. هذا الإخوان اللي تيدوز 3 سنين premier, donc c'est 3 fois premier de suite, hein, 3 années de suite. اللي تيدوز 3 المرات الأول. ثم كما شفتوا الإخوان depuis 2012 t'es premier, on est en 2019. donc عادي أنه ياخذ le challenge Morlo 3 سنين متابعه تدي هاد لو بري. اخوان كما قلت لكم راه شفتوا الفيديو، لا بروميير فيديو كون فيت دونك في لا ريبرودكسيون في السجنه ديالو، ودابا تتشوفوا شنو كاين. بقى جوج لي ديبلوم. هذا في 2017 بروميير في سيغون ليموج. La région. هذا راه في الاتحاد. يعني tu te souviens pas de combien de pigeons il y avait dedans? À chaque concours, il y a autour de 900. 800, 900. ضاربين 800 900 حمامه ما بين سيغون وليموج. حنا ما لعبوش بزاف بحال المغرب 20000 18000 حمامه، ولكن هادشي اللي كتب الله. وهذا 921 là. هذا لو بروميير سيغون 921 و 207 هو لو فرير ديال لا 226. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
انتم الاخوان اللي شاف شي حاجه يقول تبارك الله ما شاء الله. الناس تتخدم كما قلنا ومعاونه معانا. c'est-à-dire que pour le dire clairement, Victor il m'a aidé plus que certains de chez nous. ما كاين لا ريال لا جوج. il demande pas d'argent, il demande rien du tout, contrairement à certaines personnes qu'on connaît. المهم اللي مشهورين على الصعيد l'international عندنا au Maroc. enfin bref, 400 € le couple, il faut qu'ils arrêtent. بنادم التواضع اللي بغى شي حمامه يجي، بنادم حاضر راسو اللي بغيتوها كاينه. المهم الاخوان بركه من تحنزيز تبارك الله عليكم، الله يسر الامور والسلام عليكم. انتم الاخوان راه نسيت غير واحد المساله غنوريها لكم دابا، راه لقاها غير طايحه. انتم الاخوان لي كاناري جون انتونسيف في السطام 2007 شامبيون. يعني بنادم شامبيون في لي كاناري وشامبيون في لي بيجون، واللي مسلك عليه الله كون ملي الله تيبغي الخير لشي واحد راه تيعطيه ليه. دونك هانتوما تتشوفوا بعينيكم السيد راه ديجا un ex-champion du Canari. Et tu faisais quoi dans les Canaries rapidement, s'il te plaît? Je faisais du jaune intensif, jaune chémel, mosaïque rouge, et rouge intensif, rouge chémel, et blanc, récessif. Inch'Allah, les coupes qu'il a gagnées pendant les concours de Canaries, c'est moi qui les ai chez moi. Donc, là, une autre vidéo pour vous montrer encore le palmarès des Canaries, parce que nous, on parle de Canaries et de pigeons. Il a fait sa place avec les Canaries. Il a fait sa place avec les pigeons. C'est toujours un simple bonhomme. Exact, c'est ce que je dis en arabe, malheureusement. Non, c'est vrai, hein. C'est ce que je dis. Il est humble, il est simple, il se la pète pas comme certaines personnes chez nous. والله يهدي ما خلقوا صافي. الاخوان تبارك الله عليكم، الله يسر الامور، السلام عليكم.